Selamat lemai kau salam tabik bahasa semua. Gulai aku bak berita Iban pukul 4 lemai. Kita terus ngagai isi berita. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dekat datai di Malaysia kena hari Minggu tu. Lalu program imunisasi COVID-19 menua dekat berengkah diperjalai ke Berenggat kena 26 Februari tu. Kok Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin madah ia bertucuk vaksin bahari keterubah. Programnya diperjalai ke serta ngoraban gawak di luar. Mayang ngelancarkan buat malin program imunisasi COVID-19 menua. Menteri Besar nambah fasa keterubah programnya dekat mungkur raban gawak di luar. Nyentuh April ditangkan ke. Fasa kedua tiba rengkah bulan April nyentuh Ogos tinggal raban ke berisiko tinggi. Fasa ketiga mungkur raban besar tuai ke berumur 18 tahun ke atas berengkah bulan Mei tahun tu nyentuh Februari 2022. Kub Muhyiddin madahagi program imunisasi tu dikena nentu ke imuniti kelompok oleh diterenak dalam komuniti. Tu seiris engau juluk dekat mutus ke rantaian penglekai penyakit COVID-19 serta dikearak ke ngemunas ke pandemik tu. Ringkasnya, vaksinasi amat penting untuk kita melindungi bukan saja diri sendiri tetapi juga yang tersayang, iaitu ahli keluarga, rakan kerja, jiran sekeliling dan seluruh komuniti. Inilah juga maksud slogan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang saya perkenalkan secara rasmi hari ini, iaitu lindung diri, lindung semua. Lebih semua orang dijaga dengan program imunisasi COVID-19 semenua tu. Mujur diperjalai ke. Niat dekat meri empas positif serta mantuk sektor ekonomi, anggota dagang temuai pulai manah baru. Apabila semua orang telah dilindungi dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini berjaya dilaksanakan, impak positif akan mula kita rasai insya-Allah. Pelbagai sektor ekonomi akan dibuka semula. Seperti pelancongan. Kita boleh saling menziarahi. Aktiviti sukan juga boleh kita amalkan. Tetapi dengan mengamalkan norma baru. Inilah yang saya maksudkan apabila saya katakan bahawa vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19 ini. Pengawak pengemaran muzik ngau penyanyi Sarawak Elena Murang tinggal laku ke muzik tradisional Sarawak serta Sabah boleh perhati ngau dipuji. Elena boleh anugerah antarabangsa di Argentina Maya bulan November nyen tadi dekat ngeluar ke Siti agi projek ianya Road to Our Heritage. Menteri Dagang Temuan Seni Ngomen asal Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Amsah madah ke projek keterubahnya digagak Elena bergulai ngau Kabania hari kedua negeri temungkur 3 album muzik ngau sitek siri dokumentari TV. Projeknya disadang dipansut ke RTM nak lama age. Antara perkara tenarit artis tentang projeknya ianya ranau ngau pengemeran muzik Telandia, kebekawal ngau budaya asal Bakana Menuato serta mantai ke lokasi temanah di Sarawak. Kok Karim nambah collaboration Elena ngau kaban kunci projek road ianya Dr. Nadia Widyawati Mazni dari Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara UiTM disadang nentu ke sejarah perengka muzik tradisional. Berbangaunya orang terbisik ngasil ke projeknya dekat di dokumentasi nyadi kemalin serta arkib pelajar Jemahila. Elena ngau kabania megak guna mana platform digital dikena merek pesan ngagai mensia mayuh bekal guna nyaga ngau ngelaku ke muzik tradisional asal nyengkawum pengemeran muzik Telandik kemantok nyaga pesakanya. Pengawak ngangkat manah sistem parit Tudan Fasa 2 benuan diperjalai ke dikena nyeliah ke penusah bah. Menteri Perengkah Pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin madah
Projek tu diperjalai ke perindi hari penusah bah tiknya di kena bulan Disember nyen tadi. Koya nambah penusah bah udah ngujung ke mayuh kanandur di tudan fasa 2 ampuh di tike air. Berbangunnya nengah berjalai ke sistem parit, disadang ke nya ulih ngangkat manah tika sistem parit, ngau tali air bak kandang tudan dikena mutar ke penanggul penusah bah. Ia masuk ke jakunya maya di keranau pengarang berita pengudah ngabas projek ngangkat manah sistem parit di tudan fasa 2. Li Kemegak Kaban Kunsi Negeri Adun Senadin Madah, kelimbah tudan fasa 2 sistem parit bak kanandur tudan kebukai pandekak di kemanahkah dalam timpuh ke semak dikena nagang penusah bah. Pengerembai berita Tik Bukai. Lebih 40,000 ikut raban gawak di luan di Sarawak ditimpuhkan nerima tucuk vaksin COVID-19 fasa keterubah berengkah 27 Februari itu. Direktur Pengerai Negeri Dr. Chin Zing Hing madah, program vaksinationnya dibagi ngagai 3 fasa, nitih ke raban ke ditetap ke lalu raban gawak di luan diengkah bak baruh fasa keterubah. Koya madah bisik 56 palan vaksin ungkup 7 tucuk vaksin di serata Sarawak, antaranya baka Hospital Bauk, Hospital Unuk, Klinik Pengerai Batu Kawa, Klinik Pengerai Jalai Masjid, Klinik Pengerai Petrajaya, Klinik Pengerai Tanah Putih, Nyengkawum Hospital Besai Sarawak. Dipelabakkan bisik 2.2 juta rakyat Sarawak dekat menerima vaksin Pfizer Biotech terdekat di pejalai ke semanjai tahun tu. My Digital Blueprint Ekonomi Digital Malaysia dekat dilancar ke kena hari 5 tu. 7 tu sebagai hari cara dekat ngemansang ke menua dalam digital serantau manggai bak tahun 2030. Menteri Bak Upis Kepala Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed Madah nyak disadang dilancar ke Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berbak ngonya Kaunsil Ekonomi Digital kena negap ke polisi atur pengawal ngau ngatur strategi nyengkawum inisiatif ekonomi digital Malaysia udah ditumbuhkan. Kaunsil tak bercermin ke Menteri Besarnya nyadi identiti tunggal serta ngamai semua komuniti tak berkaul perkara digital ngau teknologi dikena ngemudah ke atur pengawaknya. Koya madah awam keterubah kaunsilnya udah diatur kena bulan November nyen tadi. Awam baru dekat di pejalai ke bak bulan Mac serta dilanggur diatur 3 bulan sekali. Kok Mustafa Madah, kaunsil tu mengungkur 6 kluster ianya ekonomi, komuniti, teknologi baru, pengelandik digital engau data, nyengkawum perintah. Urang kedekat nyual barang ti berga ketegal dekat nerus ke penghidup bersari-sari maya musim atur nagang pemindah PKP di Lalau nyeliah Kediri hari bergadai ke utai nengah tali arus. Direktur UPS Tasat Jenayah Komersial JSJK Datuk Zainuddin Yaakob madaka Mensia Mayuh dipinta mesti berjimat serta seminat berunding engkau pedaja pajak gadai tibisik kedai secara fizikal serta ngembuan lisin. Koya Mensia Mayuh tidak berunding engkau pengawak pajak gadai mesti milih pajak gadai ti berlisin engkau perintah. Nangkan kenyak tajak pendakak dia tu nadai report hari polis diterima tentang kes nipu baketuk. Tan kes baketuk di pelabak dekat Nyadi. Kok yang megak Mensia Mayuh mesti berjaga serta mesti dekat nemu tentang standard serta undang-undang bagi nyeliah ke diri ditipu. Nakat tu dulu berita Iban TVS pukul 4 lemai. Terima kasih laban seruran gulengo kami ni tiang hari. Jaga pengerai titiah ke SOP ti udah ditetap ke perintah. Aku Prisla John, madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.